Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu jamaah shalawat Fatimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak bosan-bosannya kami pribadi mengajak ibu-ibu, marilah kita selalu memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji yang tak henti-hentinya, sehingga atas limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita merasakan kenikmatan, kesehatan, keselamatan, kesempatan yang insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan sholawatan sampai akhir nanti. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan keteladanan kita baik di dalam rumah tangga, bertetangga, maupun dalam berakhlakul karimah, mempunyai perilaku adab dan sopan santun yang baik. Semoga apa yang kita laksanakan, kita tiru dari beliau, itu merupakan bagian daripada syafaat nantinya kita yang akan didapat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai untuk baca Yasin, saya sedikit memberikan pencerahan lah, paling tidak sama-sama mau saya memberi juga, saya juga untuk mencerahkan diri sendiri. Karena kita hidup itu harus ada yang mengingatkan, ada yang diingatkan. Karena kadangkala kita itu ada lupanya, ada ingatnya. Nah, itulah gunanya kita saling saling menasehati, ya, yang menerima dan memberi nasihat. Karena itu kita perlu adanya pencerahan-pencerahan yang membuat diri kita semua bisa lebih menyadari hikmah daripada kehidupan kita ini. Kemudian dari beberapa kebiasaan-kebiasaan kita di dalam kehidupan, di dalam menjalani kehidupan yang setiap hari kita lakukan, yang tidak akan pernah terhindar dari masalah dan masalah, ya, baik itu masalah yang hubungannya dengan pribadi maupun masalah dengan orang lain, ya. Nah, itulah bagaimana cara kita untuk menyikapi, ya, karena kata Allah, janji Allah itu ketika hambanya ingin dimasukkan ke dalam surga itu bukan yang utamanya itu ibadah, sholat, puasa, zakat, bukan hanya itu di nomor 2. Yang paling utama adalah melawan hawa nafsu, baik itu adab dan sopan santun. Hawa nafsu itu ada hawa nafsu yang baik, ada juga yang buruk. Jangan dikira hawa nafsu itu buruk saja pandangannya, tidak. Karena kebaikan juga bisa membuat hawa nafsu akan lebih, ya. Kadangkala ketika kita hawa nafsu kebaikan itu ketika kita jalani terlena, maka itu menjadi keburukan, ya. Salah satu contoh ibaratnya, ketika kita
melakukan sebuah kebaikan, terlena dengan hal-hal kebaikan, itu juga harus dipertanyakan, harus diwanti-wanti, jangan sampai terlena. Karena kebaikan itu akan menjerumuskan diri kita juga ke dalam keburukan. Contoh salah satunya adalah ketika kita melakukan kebaikan tadi disanjung orang menjadi buruk nanti karena hatinya menjadi, nah, disanjung orang besar kan, telinganya tuh besar tuh pikirannya, bangga. Nah, jadi nanti akan timbul kebanggaan. Nah, dari timbul kebanggaan bahwa saya ini baik sudah, saya ini sudah bisa melakukan kebaikan sama orang lain. Nah, itu berarti sudah terlena dengan kebaikan. Dan ujung-ujungnya malah keburukan yang didapat karena dia terlena. Karena bangga hati, bangga diri itu bukan kebaikan, imbas daripada kebaikan dan akhirnya menjadi keburukan. Nah, itu jangan sampai terlena. Makanya ketika kita melakukan kebaikan itu kita harus selalu mawas diri. Maksudnya mawas diri itu harus bisa melihat diri sendiri. Diri kita ini sudah bagus atau enggak. Nah, contoh seperti mengevaluasi lah atau mengaca. Nah, ya, mengaca diri sendiri apakah kita ini atau ibaratnya sudah melakukan kebaikan apakah sesuai atau enggak. Semoga itu sesuai, jangan sampai kita terlena. Lebih-lebih kalau keburukan, malah lebih parah kalau keburukan ini kan bukan karena keterlena, tetapi karena apa? Kebiasaan hal yang buruk, tidak ada niatan untuk merubah. Nah, ini keburukan nyata. Ya. Dan kalau keburukan itu bukan berarti terlena dengan keburukan, tetapi karena sudah terbiasa. Nah, inilah yang harus kita tekan, yang harus kita kendalikan. Karena kalau namanya hawa nafsu itu amal baik, amal buruk itu hubungannya dengan malaikat, dengan iblis. Malaikat itu hubungannya dengan perilaku yang baik, iblisnya perilaku yang buruk. Nah, semua itu ada di dalam diri. Nah, kalau orang nggak percaya iblis dan malaikat itu ada di dalam diri, nggak mau, berarti dia nggak percaya dengan makhluk Allah yang diciptakan itu. Karena apa? Malaikat itu adalah ada yang mencatat amal baik, amal buruk yang ada di dalam diri kita. Nah, inilah pentingnya kita selalu mawas diri atau mengaca diri. Setiap kita melakukan kebaikan, kita harus mengaca sendiri. Udah bener enggak kebaikan yang saya lakukan? Nah, seperti itu. Kemudian selalu menekan hal-hal yang keburukan. Keburukan ini yang sering terjadi dikarenakan kebiasaan-kebiasaan yang pernah kita lakukan. Dan kebiasaan itu memang akan sulit kita basmi kalau tidak sedikit demi sedikit ada niatan untuk menghindarinya. Nah, seperti itu. Ya sama-sama, bukan hanya ibu-ibu aja yang ada yang perlu nasihat, yang ngomong juga perlu nasihat. Jadi ketika yang ngomong itu berarti untuk menasihati diri sendiri, yang sampean dengar berarti untuk nasihat sampean dengar. Seperti itu. Jadi kita sama-sama sebenarnya. Tidak ada yang merasa bahwa diri manusia itu ada yang pintar, ada yang sudah bagus, ada yang sudah buruk, apalagi nggak ada. Semua itu sama-sama berjalan di muka bumi Allah ini, sama-sama belajar dan belajar. Belajar apa? Belajar bukan hanya belajar ilmu pengetahuan, ilmu agama, tapi belajar melawan hawa nafsu, menekan bagaimana perilaku-perilaku kita ini bisa dikendalikan. Karena adab itu, orang pintar itu kalau tidak punya adab dan tata kerama, tidak ada gunanya ilmunya itu. Karena kalau menurut tingkatan amaliyah itu yang paling tinggi itu adalah adab dan perilaku sopan santun. Setelah itu baru ilmu. Nah, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan. Makanya kebanyakan orang di sini tidak disadari. Banyak orang belajar ilmu pengetahuan, ilmu agama, tapi sopan santunnya dinomor 2-kan. Itu yang salah.
yang salah. Karena apa? Makanya ketika orang pintar, orang berilmu, ketika dia berucap kurang menghargai orang lain, gampang menyepelekan orang lain. Karena dia tidak beradab. Adabnya tidak didepankan, dibelakangkan masih. Tapi ketika seseorang yang sudah beradab, kemudian dia berilmu, adabnya yang dinomor satukan, baru ilmunya yang dinomor duakan. Itulah orang-orang yang dikatakan orang alim. Orang alim, alim ulama lah ya. Orang alim itu orang yang sudah menjalani adab dan sopan santun dan ilmu, menjalani ilmu. Itulah pentingnya hidup kita itu. Dan itu imbasnya adalah ketenangan jiwa. Dan itu yang akan merasakan adalah diri kita masing-masing. Siapa yang melakukan? Ya dia yang akan merasakan. Karena tidak ada ketika seseorang melakukan sesuatu orang lain yang mengalami, nggak ada. Siapa yang menjalani, dia yang akan mendapatkan. Ya sama. Siapa yang makan mengunyah, ya dia yang kenyang, kan begitu ya. Tidak mungkin orang lain yang kenyang. Sampean yang makan, masa orang lain yang kenyang, kan tidak mungkin gitu loh. Nah itulah amalia yang penting yang kita sadari, yang kita yang kita tawadukkan ya, karena di dalam ketawaduan itu sama perilaku Rasul itu seperti itu. Dan kemudian ketika seseorang itu sudah mendahulukan adab daripada ilmu tadi, maka semua 7 lubang yang ada di dalam tubuh kita itu dijaga rapat-rapat. Contoh, mulut kita dijaga rapat-rapat. Gunakanlah omongan yang baik-baik terkeluar. Yang buruk-buruk nggak usah. Itu dirapat itu. Jadi rapat mulut kita. Mata kita jangan digunakan melihat hal-hal yang tidak baik. Gunakan saja yang baik-baik. Telinga kita begitu juga untuk mendengarkan sesuatu yang baik-baik. Nggak usah mendengarkan yang buruk-buruk. Nah, begitu juga dengan hidung kita. Dan 7 lubang yang ada di dalam tubuh kita itu kita jaga, karena itu berhubungan dengan 7 tingkatan nafsu. Nafsu itu ada 7. Nafsu kebaikan ada 7, nafsu keburukan juga ada 7 yang ada di dalam diri kita. Ini penting. Nah, karena ini juga ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, ketika kita sudah bisa mengedepankan suatu perilaku atau adab sopan santun tadi, kita tidak gampang memponis orang. Kalau sudah tahu salah, nggak perlu diponis lagi yang sudah salah ibaratnya. Kan begitu. Nggak perlu lagi ditambah-tambahin omongan. Nah, itu akan merugikan diri kita. Sudah nyata, nggak perlu dikasih tahu, orang lain juga sudah tahu kok. Setiap manusia itu punya salah dan hilaf, ada juga kebaikannya. Nah, itu pentingnya. Jadi jangan ditambah-tambah ketika kita mendengarkan atau melihat sesuatu yang tidak sesuai, keburukan yang kita lihat orang lain itu, ya tidak usah ditambah-tambahin dengan hal-hal ucapan keburukan dari kita. Nah, seperti itu. Cukup kita saja memberikan, yang penting kan doakan aja orang. Siapa tahu orang itu bisa berubah. Dengan adanya doa itu, semoga dikabulkan oleh Allah. Semua kan Allah yang mengabulkan. Jadi semuanya kita hanya meminta dan memohon kepada Allah supaya bisa dikabulkan apa yang harapan kita yang kita doakan awalnya tadi. Ya itulah mungkin bisa ibu-ibu diresapi, nggak usah banyak-banyak. Kalau masalah tausiah itu yang penting sedikit tapi masuk. Ibu bisa praktekkan di rumah, bisa dipakai kehidupan sehari-hari seperti apa untuk bisa menekan dan menyikapi sebuah permasalahan. Karena semua itu permasalahan itu semua orang punya, nggak ada yang terhindar dari masalah, nggak ada. Semua pasti akan mengalami sebuah permasalahan. Cuma yang berbedanya itu adalah bagaimana kita menyikapi, mengedepankan adab sopan santunnya daripada ilmunya. Jangan ilmunya yang didahulukan, adabnya dan sopan santunnya ya. Orang berilmu walaupun sedikit tapi dia adabnya di nomor 1 kan, itu lebih tinggi di hadapan Allah daripada orang yang berilmu tinggi adabnya di nomor 2 kan. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu tadi yang bisa saya sampaikan. Kita sama-sama merenungi masing-masing kita pribadi. Saya merenungi diri sendiri, ibu-ibu juga merenungi diri sendiri, supaya bisa bagaimana kita menjaga diri kita, keluarga kita,
ya tetangga-tetangga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وجرياتنا يا مولانا محمد. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila barakatillah, ila syafa'ati rasulillah, ila hadratin nabi mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila arwahi summa ila jami'il kubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi sab'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila ruhi fi jasadi, keluarga besar jamaah majelis shalawat. بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا شيحة واحدة وإذا هم جميع عامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مجرمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار
وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توشية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الشور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في جلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينشرون لا يستطيعون توشية ولهم ونشر
فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا إذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع صدق الله العظيم بركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعضدهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أقدر فلم أنه لا إله إلا الله لا
illallah. La ilaha 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 illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi madida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma tim lana bi khatimati sa'adah wa ja'alna lil ladzina lamul husna wa ziyada bi سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة وعلى لذوي الشهادة وشهدنا بالعباس رحمة المقد الاستقامة وشهدنا قدر الجميع شهد القدر جل كرم الله وسلم. اللهم اغفر لنا وارحم اللهم اغفر لنا جنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء منهم والأموات برحمتك يا الرحمن الرحيم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمها وعافه واعف عنها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم. خصوصا الى جميع اهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا الرحمن الرحيم. خصوصا الى روحي في جسدي. Keluarga besar jemaah semua salawat tepatnya lah. في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على شريط الغور وطرق البيت وحقيقة السر ومعرفة برحمتك يا الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك كفارة جنوب السر والدر ونية وقلب بالقلب. اللهم تول أمورنا وذريت ودولت وسنا وتقبل دعاءنا بركة شفاعة جلنا بركة شفاعة نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين 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 يا الله يا رحمن الرحيم. يا الله يا رحمن الرحيم. يا الله يا رحمن الرحيم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. سبحان المنافس عن كل مديون. سبحان المفرج عن كل محزون. سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون. سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عني همي وغمي وحزني فرجا عاجلا برحمتك يا الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في الجسد
آتنا والزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وموفة بعد الموت اللهم حبنا علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اصرف عنا من البلاء والغلا والوباء والفحشاء والمنكر والتوشر إنك على كل شيء قدير اللهم اصرف عنا من البلاء والغلا والوباء والفحشاء والمنكر والتوشر إنك على كل شيء قدير اللهم اصرف عنا من البلاء والغلا والوباء والفحشاء والمنكر والتوشر إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بركة الفاتحة الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad Rasulullah Sayyidana wa jaddana Muhammad Rasulullah ya ma'ani manawiyah ya jasmani jasmaniyah ya ruhaniyah ya nafsiyah salabiyah jalal jamal qahar kamal Allah isbat musbat Allahu dana Muhammad Rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad Rasulullah Sayyidana wa jaddana Muhammad Rasulullah ya ma'ani manawiyah ya jasmaniyah ya ruhaniyah ya nafsiyah salabiyah jalal jamal qahar kamal Allah isbat musbat Allahu dana Muhammad Rasulullah Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah Sayyidana wa jaddana Muhammad Rasulullah ya ma'ani manawiyah ya jasmani jasmaniyah ya ruhaniyah ya nafsiyah salabiyah jalal jamal qahar kamal Allah isbat musbat Allahu dana Muhammad Rasulullah Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli wa sallam alaihi